Bonjour à tous, Zulf Laoun, صباح الخير عليكم. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau turc, baklawa turc, d'une façon très simple, très rapide et surtout économique, car on va la faire avec des faux pistaches. Comme vous le savez, les prix de la pistache, ils sont vraiment très chers. C'est pour ça donc, ils ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça donc j'ai remplacé avec cette astuce que vous allez voir, Inch'Allah, dans la vidéo. نبداو على بركته. البقلاوه تاعنا اليوم نقدم لكم بقلاوه الترك بطريقه سهله واقتصاديه ان شاء الله. هنايا عندي 500 غرام تاع الكاوكاو، ارحيته باش نعطي له وجه تاع لي بيستاش. دونك راح نزيد عليه شويه ملون غذائي اخضر، فوالا هكذا كيكون فريمون الحبات تاعنا تكون فريمون كيما الحبات ولا تاع بقلاوه تاع الترك. زدت عليهم السكر وسكر فاني، راح تشوفوه سكر فاني، ونبدا نجمع بشويه اولا نفتل بليتو بما زهر وشويه ملون غذائي. هذا واش ندير الحشو تاعي ونخليه يرتاح حوالي 10 دقائق قبل ما نبدا ندير البقلاوه تاعي. La première étape, nous allons commencer par la farce. Dans votre saladier, mettez 500 g de cacahuètes, 100 g de sucre vanille. Et là, je vais mettre un peu de colorant vert afin d'avoir donc la couleur de la pistache. Et je mélange un peu les ingrédients avec de l'eau fleur d'oranger. كما تشوفوا ندير الملون، نزيد شويه تاع ماء الزهر ونفتل هكذاك بصباعي. دونك ما تكثروش ماء الزهر باسكو لازم على تعرفوا كاع الحشو تاع بقلاوه ما لازمش يكون متلصق، لازم يكون عنده هذاك الشكل كيما الكسكس، فوالا يكون فريمون كيما الحبات تاع الكسكس. دونك فات اتونسيون، ديروا برك بشويه خلطوه، ولا تقدروا تزيدوا الملون حتى تحصلوا على لون تاع لا بيستاش ان شاء الله. الناس اللي يقدروا يشروا لا بيستاش تقدروا ديروا ديراكتومون بلا بيستاش عفوا. انا برك خممت على الناس اللي مقدورهم متوسط، وهكذاك ان شاء الله يحمروا الوجه تاع العائله تاعهم ويفرحوا العائله تاعهم. هكذاك طبله تاعهم تاع العيد ان شاء الله راح تكون طبله شابه يا رب الكريم. Donc pour les gens qui n'aiment pas le colorant alimentaire, vous pouvez supprimer cette étape, donc faire directement votre baklawa avec des cacahuètes ou avec des amandes. Moi juste, je voulais vraiment garder la même forme de baklawa turc. Les Turcs ils font leur baklawa avec des pistaches. Si donc vous avez les moyens d'acheter des pistaches, ce sera l'idéal. Mais moi franchement j'ai pensé à tout le monde. Surtout que les pistaches sont vraiment excessivement chers. Donc comme vous voyez, donc vous mélangez au fur et à mesure, on rajoute des gouttes de fleur d'oranger. Et n'oubliez pas d'ajouter 2 cuillères à soupe de beurre ou de semaine. Et ensuite on laisse notre mélange se reposer au moins 10 minutes avant de commencer de faire notre baklawa. ما تنساوش تزيدوا شويه تاع الزبده ولا السمن. هنايا نبدو دونك على بركه الله في تاعكم. انا تاعي يدير 30 على 15 تاع الديامتر، وهنايا عندي الورق ورق الفيلو شيلتها ونبدا نخدم دونك البقلاوه تاعي. كيما تشوفوا ندير طبقه من الزبده ولا تاع السمن، وبعد ندير الورقه الثانيه، نزيد ندير على هذيك الورقه دونك شويه تاع السمن ولا الزبده، وندير الطبقه الثالثه هكذاك. دونك ندير 10 طبقات من تحت، 10 إلى 12 طبقة من الفوق حسب عدد الأوراق اللي يكون عندكم في ساشي تاع الورق فيلو. هكذا ما نضيعوش، نديرو كاع الأوراق باش البقلاوه تاعنا تكون aussi شابة. Nous commençons donc notre baklawa. Donc comme vous avez vu sur les images, donc moi le filo je l'ai acheté à la boucherie arabe. Donc nous commençons par mettre un peu de semoule ou de beurre sur notre plateau, et ensuite on met la première feuille comme vous voyez, donc quand vous prenez la première feuille, il faut cacher la suite des feuilles, sinon ils vont sécher, ça sèche rapidement. Faites attention
Voilà, ensuite on met la deuxième feuille, je mets un peu de semen à l'aide d'un pinceau comme vous voyez sur les images et je fais la troisième feuille. Donc je mets deux feuilles pour la première couche, je mets notre farce et je refais la même chose pour la deuxième, plus ou la troisième couche. Je vais mettre aussi des feuilles 10 à 12. Voilà, comme ça notre baklawa elle va être vraiment jolie. On va voir vraiment le feuilletage de notre baklawa filo, de notre baklawa turc, Inch'Allah. Soyez généreux avec le semen ou avec le beurre. Voilà. Et c'est vrai que pour les gens qui font le régime, c'est déconseillé, mais c'est pas toujours la fête. Une fois par hasard, c'est bien de se faire plaisir. عندي ملاحظه البنات كي تنحيو الورقه تاعكم تاع الورقه الفيلو الباقي الاوراق غطيوها بطرشونه ولا بساشي سينو راح تنشف بسرعه وتولي قاصحه وراح تغبنكم في الخدمه ولا ورقه واحده ولا زوج تقطع لكم البنات ما تخافوش ما فيها باس ما راحينش ترموها ديروها في الوسط هكذاك ما راحش ترميو اي حاجه البنات ما تبخلوش بالزبده ولا بالسمن ديروا كميه مليحه باش سورتو ديروا نوعيه مليحه تاع السمن ولا الزبده باش تكون البنه تاع البقلاوه ما شاء الله vraiment plus facile que ça n'existe pas et ça on va faire vraiment une bonne quantité de baklawa c'est juste très facile et à régaler. هاوليك لافارس تاعنا بعد ما خلينا دونك الفو بيستاش تاعنا دونك ارتاح 10 دقائق. هنايا نبدا نوزع دونك الحشو تاعي على جميع البلاطو تاعي. حاولوا توزعوه بطريقه متساويه في جميع الجوانب ما ديروش منطقه عاليه واحده اخرى حبطه دونك حاولوا تكون فريمون متوازيه. شوفوا دونك البنات على بها قلت لكم راح يكون عنده هذيك لا تيكستور تاع كيما طعام هاوليك تقدروا توزعوا كيما تحبوا بيديكم والشكل تاعو فرانشمون اون بو دير نقدروا نقولوا دي سي فريمون دي بيستاش ما شاء الله يجي الشكل واللون تاعهم ما شاء الله. Là donc on va commencer avec la deuxième couche notre farce donc on va commencer à étaler notre farce sur le plateau donc essayez de mettre un peu partout et de donner vraiment de la distribuer surtout d'une façon, d'une manière équilibrée comme vous voyez sur donc l'image et ensuite nous allons donc recommencer avec la même opération, c'est-à-dire de remettre encore des feuilles de la pâte phyllo. Une, on met un peu de semen au beurre. Deux, on met un peu de semen. La même opération que tout à l'heure. Vraiment très facile et rapide. Ça prend même pas un quart d'heure pour la faire. Et franchement, surtout pour les gens qui travaillent, je vous conseille de faire la recette, d'essayer la recette. C'est juste un régal à partager avec la famille et les amis, surtout pour la fête de l'Aïd, Inch'Allah. La dernière feuille, issue de ne pas mettre de beurre ou de semen, car sinon ça va être vraiment très difficile pour couper. Donc on laisse déjà, on va couper déjà nos baklawa. Ensuite on remet un peu de semen et un peu de beurre bien sûr. الورقة الأخيرة البنات ما ديروش سمن سينو راح تغبنكم كي رايحين تقطعوها دونك خليوها هكذاك بلا سمن وبعد قطعوا الحواشي تاعكم الاطراف تاعكم اعطيها وجه متساوي دونك البقلاوه تاعكم وبعد نبداو نقطعوا كي نخلصوا من تقطع البنات نعاود ندير شويه تاع السمن ولا تاع البر من الفوق ونرمي البقلاوه تاعي للفور على دونك 180 درجه فور مسخن مسبقا فتاتونسيون لازم يكون مسخن مسبقا تقدروا تروحوا حتى 200 درجه بدون اشكال. Essayez de couper donc sur tous les côtés et ensuite commencez à couper vos baklawa, voilà. Très facile, très simple à faire vraiment comme vous voyez donc sur les images. Ça je suis en train d'essayer de donner un beau visage comme on dit pour ma baklawa ou par mon plateau de baklawa comme vous voyez. Et ensuite on coupe et direction on remet un peu de beurre bien sûr faut pas oublier. Soyez généreux avec le beurre ou avec le semen et ensuite on met donc au four à 180 vous pouvez aller jusqu'à 200 degrés un four vraiment il faut qu'il soit pré-réchauffé pardon.
Voilà, donc la grandeur de votre pièce de baklawa, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez des petites baklawa, des moyennes, des grosses baklawa, comme vous le souhaitez. Moi, j'aime toujours faire moyen. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires et à partager avec votre famille, vos amis. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, vos messages. La dernière étape, donc on va remettre un peu de beurre. Et on met notre plateau donc au four à 180, vous pouvez y aller comme j'ai déjà dit à 200 degrés. On laisse notre baklawa cuire tranquillement. De temps à autre, il faut tourner le plateau comme ça pour avoir une cuisson homogène. بيان سور كي تدخلوا البقلاوه تاعكم الفرن البنات من حين الى اخر قلبوا السنيوه تاعكم هكذاك باش يكون الوجه تاعها ولا الطياب تاعها متساوي في جميع الجهات سورتو ولا كان عندكم الفرن تاعكم شويه برك كل واحد يعرف الفرن تاعو. فوالا كما تشوفوا انا درت كميه مليحه تاع الزبده. هذا البقلاوه هذا النوع من البقلاوه يحب فريمون كميه مليحه تاع الهضام دونك soyez généreux. À la sortie du four, on arrose directement avec le miel. Moi, le miel, je l'ai acheté à la boucherie arabe. On arrose généreusement et on laisse notre baklawa passer sa nuit, ou bien minimum 6 heures de temps afin qu'elle puisse absorber le miel et avant de commencer à la couper, donc après, du coup, à la déguster. بعد ما تخرجوا الفور ديراكتمون نرميو عليها العسل اللي نشريوه من برا البنات ونخليها تشرب العسل على غرضها مينيموم 6 سوايع. تقدروا تخليوها، انا خليتها ليله كامله هكذاك باش تشرب بالبياء العسل. حتى الحواشي حنايا كليناهم نحبوهم بالبزاف. بالصحه والراحه، نتلاقاو في كيفيه واحده اخرى ان شاء الله.